Niki no samacheji gwe na anwụrụ n'ụsụnụ nwa ndokwa na TV ndị nanya jenyu ndị njemotufi ndị shotumeshi ekenesi mu ndị uduri ndị wezu ndị tichakwa na anwụrụ n'ụsụnụ ndokwa na TV kete efambo Uche Sam niki no na erunji ne ifeanyi na-eme ndokwa na TV shine oge pụ oge shine ọnwa pụ ọnwa shine aswa pụ aswa Kitene ndokwa TV ya ka anyane ufutu ife ndị mmefe n'ime aswa na ekpone aswa 2020 shine gbo odogida aswa na bido ka anyị bido na anu ife ekpone corona virus no ni itini abe shine ba obabe tianye kpobule no ya ekpone lockdown bo ko enme mesi kenu esi omuwo fenda amen memban ndokwa ya ekpone peaceful protest ndị Kenya na-ekwuchi ndị gọọmenti anyị na-anyarị ifefu n'ọrụrụ banye ebe ndokwa dị banye ebe ọganisu ndokwa dị ya bụ ihe gọọmenti ultimatum so ekimekwe onwefu arụ banye ostepụ ebe ukpe enyi dan ya bụ ọkpa kwe stepụ ada nke onye ihe ndokwa nation ukpe ke ndị oye companies asị na-eme mba ndokwa ka o nwesi ịrụwa arụ banye ọdịnima ndị ndokwa ka ekele ndị na-ebe emete echi anyị ba anụ asịsị nsogbu na akpọtụ asị na-ebe ama n'onwe bụ dị asị agha ebido n'okwu anị chukwu echi memechi ọgọ igbe were si uche ma ifekasi udo eji ma adasị kịta na asụ zọrọ gịdanwụ mmanye anyị na-ekwu kenu esi ka ewe adịba agatutechi na anyị n'elu ụlọ na na-ekwesị ka anyị na-esi dịrị ka dị ebe ojinba akwụrụsị ama na umwebu ada na ebigbame n'udo ada na emegbame ifesi ụka bụ ezigbo ife efọ aṅụrị ya bụ igbo mmadụ ịka adụwa na ebe n'ụba rịọta ndị na-acha anyị wee anaghị inyo anya na ebe ka ọ bụsị okwu kasị ọrụ apịarịkọrọ bụ kochi na ede ebe ọdịgida ahụ megide na-eto na a na-ekwu kenu were udo keme dị kuma n'ebe nwa obodo n'ebe dasị ka anyị mepụsokwu protest Kaoru when you protest ke o se nde ya police brutality se even na ememe nde police on the treaty citizens adam na egbu nde maro ya nde kwone SARS or you say end SARS ya ni ti gbogbo ni ti ba do so fuge ke se uchinye ara ya bụ ikom chide pusani me ye hoodlums kuchimba ajaka ndị be di bụ hoodlums na bụ ọ bụ asị ndị protest bụ the hoodlums ndị na-acha anyị ne dịka allegation were allege chi na sponsor hoodlums ka ebe disrupt this peaceful protest o jebesịrị n'ebe o wetin bido ya bụ na Lekki toll gate ya bụ agbagbo echi ndị mmadụ ịgbagbo ndị mmadụ na-adịchi na trigger ife na ndị mmadụ na gbagbo chibe trigger bịa iwe chi bịa ndị ikurubịa ngọdọ si anyị egwuru ọnụ ọma na-agụ ọnụ mmụọ na-agụ ọnụ si ifu na-eme nye adị mma si ya bụ ife kpọ na enough ife is enough ebe anyị fụ na ka ya amawọ ebe ụmụ chijon anyị amawọ kunube emesuo ometuso ụmụfie kunu mmekwu ife erufu na omume egwu ajiwe ọnụ mene na agwọ ọnụ ya n'usu nkiribe egbu enyi tinye ndị ikurubịa ngọdọ si ọdụ mma so na adịbe gburu ọsọ anyị ncha bụrụ so ogbugbu mmadụ kunu ka arụ bido na ememe take violence o take violence when e take bụ bido na adụ ụlọ gọọmenti dịta bebe ọkụ na echi na-ebibite ife ndị na-ezu oshi echi were dịka opportunity eji ezu oshi na ezu oshi o jebere na eleno echi ndị egbochi ndị ma ndị polisi wee gbutenyo ndị soja wee gbutenyo echi ba pụsa asị n'ime ya Shinebe ka timba discover asị ife wee kpọ ndị yokpọ ni palliative ya bụ ife ka ori yini ndị kosi wee nwe ife oriri na agbana kwesị tinye nye lockdown azịba ndị bụzesi onwe ndị governors ndị gọvanọ ndị steeti dị abịbe chinye were kpọbido ife ndị na warehouse ndị mara mmadụ bụ kene ife ndị wane kedụ ma masị onwere warehouse ife ndị na-adịdị ya ka onye ndị na-achọ ife na-eje na ibreki warehouse ndị a na-ezu eburu ife ndị a
Obasi warehouse so kwedi briquetage ni foto ijeshi unno nde kosi webu nde senators so nde no ne anochenya we no gende kan ni jeshi no we biu na akukpa so no ni iburu ifo ya fe pon ga commonwealth ni ono we oshi ka na kwaso inda no bu oshi bu nde ne ji ne iburu palliative ya bu fe government federal government release ni state so we buru yende nkosi ife duwe ke na tonas kosi we mu ifu wo riri nda ni buruke we foto negusi ya bo obushi ko ne ji ne zundano o foto si we return the government does we return defender we in return so return no onwe nde nwani o foto si wa si go defender government na mebu na to ko chido defender na oba do egba kirishimishi egba oje bi maso a ko re brand a ko re package je ko we dey distribute na ye dia faithfuls obu wande we ko si we ye mgbompo o jijita be ka na no shi ne na apusa sinebe no waji ka ma anu ase na egba ifuna diko na anu oko se ni obudo Benin City we just ni ke wora se ya waji ni jailbreak ya akpofo unonga ebe nde ibruku de release nde maro governor we chipa pusa se be ye ultimatum so ye ni we izuka onim ke nde buko so bu no so we party se bia unonga uno ba nore ko ba sabotu ja jetem ke nde ko so ye ni death sentence ko no asine ba ko ya bo ofoto no kwi jechi no kwi ojechi omugina na jechi nyo bo foto agbami vodo ke ku jechi o ko so nwu ja data so we ja data da achowe okay ifa na ku ten ndo kwant bo anya ko government nda na acha yin shi ife no na-eme ademma ya bo ọchịchị na achi ni mba ni Nigeria ademma unu na travel na-eji ya na ma unu na travel na-eji obodo oyibo na afụ ele ọchịchị dị n'ebe na afụ ele ndị na-achị mba na ndị ọrụ ilu na develop obodo we bụ ka enyi ọsị ife enyi bebere ọsụ ụmụ anyị dị na ọsụ ụmụ ụnọ ọ bụ ụmụ ada ọsụ ụmụ ụnọ dị n'obodo oyibo ọsị ifu na-eme bụ obodo oyibo sa shopping ọnụ bụ obodo oyibo na asarị Nigeria ya gbato Nigeria eka Nelson Mandela nwofu okwu ni shi ọsa Africa ba jika dị mma shi oke shi ni Nigeria bidoro ya bụ ọsa the rest Africa na-atụ anya na ebe mba ni Nigeria dị shi Nigeria dị na mma ya bụ ndị countries ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ inwewo hope chikiwe na ba amasị mma bụ anyị ndị bikosi anyị ji bụ ụzọ the giant of Africa include efe abụsị anyị na-aza na giant of Africa na ọnụ bụ anyị abụwa giant of Africa Niger ni ngwugwu anyị agọzisi anyị bụ giant of Africa anyị bụ giant ni ishinne anyị shinne anyị fịa our landmass dị large ya kịrị bụrụ giant ọ bụla na ebe ife development dị onwe ebe ahụ agwụ anya bụ ndị na-acha anyị na nkuzi ka ewekọta rịọ ụnọ ndị ndokwa nation ụnụ afụ eruwe mmemmiri na Calabar erewe jeni ụnọ senator nesta na damage destroy ta ndị edunọkụ dowo burute ife ụnọ we ya fọsi ka ya dị na Abuja ịdị na Abuja ụnọ dere okay si ndị ị na-achị ọchị ị na-achị gụmọ ochi ihe fọdụ na-asọ wenne ụfọdụ bebe ekurusi oke ji eme fọjọ na ụlọ ndị ka nọchiri ihe so ụwa sonye kene chọt na arụkụme wedawo bụ ọsị na arụjọ ọsọnteghị dorujo nọ tikpọra wane ngụsị ka agwa ọnụ kete na ụka adụwa business as usual ndị mara nye ekpufu ndị mara wakọrọ nya social media na-apụsa na Android phone na anyị nwunye ọgba ndị mara amaghị na meaning in seconds information now spread so almost we for this zuru ni na ma wakoro nya si fe adikolo open so odo we led o samati koro nya samati amakoro fe ni me so apika aka do no iyo no ndumodo kete keshi unu amare unu atolo kuno wosa enwono kunu jikimi tuswere pe bo ndị YouTube na akpọsi webụ lazy youth wa bụ lazy web na agọsọ na say ijoku shi umishiwe ko na roro shi osu nu shi unu ka na ewuri umishiwe na ewuri ja commonwealth na eriche nwu no so iso kwe na afaka shi akai no unu ejimide ko ba afaka no ne the trauma unu ki be face ni imi fo ke ife ni me nu na to na oka to na nya so anari ono bikoni onye wetin n'ọchịchị na wetin no bụ service
unu so no bu servant wori yenyi okay bu onga sin kpukpu no eshi ni unu bi se gonu kunyi tie nwunu egonu unu sponsor na nwunu nu le ni kwakwa unu wori tie nwunu ochichi so therefore unu ba na ebe unu can satisfy yourself alone your family alone ibelulu onye ọzọ ndị national nnukwu kiri na atụrụ na ihe ndị ụmụ azọ na because we're not me okay if you know adema I must say our mentality the masses mentality or that's very bad or the very bad name and you believe not say anybody aka train anyị nari na ego anyị ka atụrụ onye so ndị ma ji ego na ego ọdụ nda okay so osanu ka anyị chusweli our mentality na ebe okwu ibu ekpete de osi ka atụrụ maro n'onye ka atụrụ ko bụrụ si ụmụ ifi mmanụ so onye na arụ gbubi nye tie na ọdụ ọ bụ isi ga-etinye na mmadụ na ọdụ bụ ya masị ụmụ ife onye ka arụ bụ onye ga-eji na ja anọchiri na ekpa ya unu onye ntinye na nwesị onye ka na-enwe ego ka anyị chụsoro ọsa umefenarọ ni ife nọ bife na-egbu enyi na mba na Afrịka ife nọ bife ndị na-egbu enyi na mba na Naịjirịa si na ụbọchị anyị na-anashi azụ ndị obodo ọzọ ndị advance na progress bụ ka enyi azụ ka na-eji ya kwesịrị ka arụ nkwa TV ọsa ma ọcha let our consciousness be awakened ka anyị kpọtụrụ enwenyi ka kpọtụrụ enwenyi ụla na ebe anyị lasụ na amawo ebe anyị mmerụ na ife ike people ndị anyị nwumbishi amawo ka anyị chụsori umefe ọ bụrụ ma ya si kene we meet in protest now kone we meet on sife we meet na tona shi ọsande na China so abe abokol up so abe injiri kwa ebido na emekume ife irufuru ne ọrụrụ anyị na-arịọ asị ndị na-acha anyị nne ka ọ bụrụ si ndị nnụkọsọ emeni ife na egbuni ndị mmadụ ka ọ bụrụ si they will be punished mmadụ mefie wee onye serve punishment of omeni ka ọ ife omeni bụ ife ọjọọ ka ife na ba kọnchi ka bụ masaka ọdịka gbara bịa na obi akwụ je ndị ma na-agbagbu na-ese nwata ife na-ebu ife ka ekene bụ ndị wee bu egbe mfe ebu na placards we protest jiro na agbagbu ka abikuru ka ba na eme ife no ojogbun enwe ye si anyị enwe the value for human lives odanya kpa property kanya kpa otu na manya say ọnọdụ kwe take an assessment in Lagos State if you know if about 1 trillion naira we need to rebuild Lagos nkonko we na nwashi ndị kosi we bụ the hoodlums ndị kosi ni ya bokoro ụnọdụ mmadụ deputy we na anwụ bụ anya kono fiara ndị gbuni ndị mmadụ onye yi ni order adna ajọ kete ya bụ onye akegide bụ onye yi ni order da ko onye gbagbu ni kwekegide ko nwa boko kegide onye yi ni order say shoot them maybe shot that by from above umaru yi ni order no onye ka kegide da ko bụ onye fire ni trigger ndị fire trigger bi na spray ndị makwa ka igide onye ka kegide accountable bụ ya bụrụ si n'onwe ndị ka ashare ndị ka kegide answer ndị ka dị answerable to us ndị ka agwa anyị ife mmiri ni ife so ife mmiri wade punish well you iwu osi igbu mmadụ egbu yo okay ya ba bụ si iwu ndị nwere na kwesị iwu ụfọdụ iwu ndị Naija bụ for the poor ndị iwu egide ndị ọgaranya ndị ogbe ka iwu na-egide biko ni ka iwu na-egide ọsamaja onye ime n'ife ọjọọ ka a gide onye mkpụmkpụ enyi na-ekwuchi asụ na abụọ asụ 2020 bụ asụ ọjọọ na asụ akene bụ mkpụmkpụ ife ọjọọ so na bịa ife agatu na ụfọdụ ndị na-anwụ asị na onwe ife ka wekwuchi ndị na-anwụ anwụrị dị na-anwụ ndị na-akwa akwa dị na-akwa ilekwa ife na ndị asụ na bas na dụwụ bụ anyị na-ekene ife ndị ọjọọ na meteni ndị ife adịnala na ajụ kedụ bụ whatness keka imejeshi ife ọjọọ ka imejeshi kọbụ ife ọma mbịara agwọ na ndị kwanyị tiviketeshi ka anwụ ọchịchị obishi ife ọma ka eme ọsị ife ọjọọ ka eme n'ime 2020 imekọrọ ndị ka emejini bụ ife ọma na efe ka chukwu efe Jesu ka na ekpekpere kene ka na agwọ ndụchi ife ọma bụ soro asọ na ka were ife ọma were yebe asụ akene anyị dị n'ime ye nọ na agwọ njọ kene ekene ọsọnụcha ndị niile ndị Kwani TV ndị na ihe na-enye kashinye oge bụ ndị na-asọpọtụ anyị n'ebe ego dio n'ebe ndụmọdụ dio na ebe ikpo okwu shinoge bụ oge n'ime mba Nigeria ka outside Nigeria na ikene ọnụ igwesi chukwu bụ agọzinụ mmaji belofkone ele akwụnụ isa achọrọ ka agụ ndị Kwani TV ọ bụ apanye uche adịka ọ na-achọ ihe na ka anwụke gume
TV station anyị ndokwa na TV station so ọzọ nwere ka ịchọ nke iwere ihe na-enye iwere sọpọtụ anyị kpọọ anyị na ekwentị anya ka anyị jiri kparịba ma ụka efa mbụ Uche Sam na agwa nsị ka ọdụgọ ọzọ onye fụ na ọgọ ya mee ụbọchị anyị agọsụnụ ndokwa anyị TV ndị amai dị na diaspora amai sons and daughters dị na diaspora bịa ba renovating health center amai dịkọsị isi asụ asụ ọ dị wa na anya na ikwuru obibi kọrọ wee isewo ego mmekwu na ego kere kasị ka anya kwuru ọrụ wee rụ ọrụ wee anyị arụ ọrụ na ọrụ ka wo anyị arụ fashiwa na nwata oge dị n'isu n'ime akpọ ndị local gọọmenti council ka bịa ka aba handover were ihe iwe officially so njigo na arịọ ọnụ ebe ọbụla dị association ọbụla na ọnụ bụ na outside Nigeria ka ọ bụ n'ime Nigeria na ka ọ bụ so na nwe project nke identify n'obodo ọnụ ọrụ nke ọrụ ya gịda ọ bụ so na akpọkụrụ na ndị a na-akpọ ụkọ na ite na anwụ onye na-abanye jikere ka ọ bụ so na onwe ifu nke ọrụ n'obodo ya bụ ife na bụ development na-ajụ ukwe ya bụ ajụjụ ka biko n'ọrụ na-arụ ya na ihe teknik project na-atọ akpọ ọzọ asị nke na-ebu project aka arụ na-asọ na adị tụtụ nwata iru n'otu sama na ejikime ru ya ofufe na obodo nọ ka bechi gọọmenti so na gọọmenti ịka arụbụ ọsife na ya bụ fọzọ gọọmenti ka agwa nnukwu anyị tv kete na agwa nụsị ka ọdụga ọzọ ishegwarị iyo nụanị I am not a man, sorry,